शुभ सकाळ ओडिशावासी मु जगदीश आपको स्वागत करछि ओडिया टीवी को। आज हूँ 24 जनवरी 2025। चलतु जानवा आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। श्रीमंदिर प्रशासन को नहीं आसिला नोटिस। सर्वोच्च न्यायालय 5 वर्ष पूर्व श्रीमंदिर भिन्नक्षम व्हील चेयर व्यवस्था करने को निर्देश देते हेले एपर्यंत यह व्यवस्था कार्यकारी होनी। नहीं रुजु मामला शुणाणी करी गतकाली हाईकोर्ट श्रीमंदिर प्रशासन को जवाब दखल करने नोटिस जारी करिछि। आईनजीवी मुरारी पाढ़ी पक्षर आगत मामलार शुणाणी करी कार्यकारी मुख्य विचारपति अरिंदम सिन्हा एही विचारपति मृगांक शेखर साहू खंडपीठ एही निर्देश देइछन्ति। चलंतु नजर पकईदेवा परवर्ती खबर उपरे। उत्कर्ष मेक इन ओडिशा कनक्लेव रूपांतरण। चलित वर्ष उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे 5000 अधिक शिल्पपति प्रतिनिधि जोग देवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कनक्लेव उद्घाटन करेंगे। मंगलवार ए संपर्क में सांबादिक सम्मेलन में सूचना देइछन्ति राज्य शिल्प विभाग प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा। से कहते जे राज्य सरकार चलित वर्ष उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव रे जोग देवाई फॉर्च्यून तालिका सामिल 400 कंपनी मध्यरु 100 कंपनी को निमंत्रण कर सारी। यही कनक्लेव रे देशर प्रमुख निवेश और शिल्पपति समेत 12 राष्ट्र यथा ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, मालेशिया, क्यूबा और हॉलैंड प्रमुख निवेश पाई राष्ट्रदूत और प्रतिनिधि मान जोग देवा सूचना आसी। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। ओला उबर को आसिला नोटिस। ओला उबर को केंद्र जारी करछि नोटिस। आईफोन एवं एंड्रॉइड फोन यूजर कहीं भिन्न भिन्न भड़ा लगी आसी प्रश्न। एने केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी एक्स ट्विटर रे पोस्ट कर शेयर कर सूचना। पीटीए रो एक रिपोर्ट अनुसार केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार दिन कहते जे उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकार सीसीपीए कैबिनेट सेवा प्रदानकारी ओला एवं उबर समान देय देवाक एक नूतन निर्देश जारी कर। आईफोन एवं एंड्रॉइड फोन रु गोटे स्थान रु कैब बुक करिवार भिन्न भिन्न मूल्य कहीं नि से नहीं उठाई प्रश्न, जो कंपनी को लगी नोटिस। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। पोस्ट ऑफिस करिपारे आपन को मालामाल। आजिकाली निवेश पाई अनेक विकल्प उपलब्ध थिले मध्य समस्त विकल्प अधिकांश विपद शून्य रही। एपरी परिस्थिति रे जो माने निजर निवेश उपरे 100% सुरक्षा एवं गारंटी रिटर्न चाहउछथि सेमनक पई पोस्ट ऑफिस रो किसान विकास पात्र केवीपी योजना लाभदायी बोली जना पड़ी। यही योजना 115 मास बा 9 वर्ष एवं 7 मास मध्य आपण टंका 2 गुण करिपारिबे बोली गारंटी दिया जाउछि। केवीपी योजना रे वर्तमान 7.5 वर्षीय सुध प्रदान करा जाउछि। एही हार रे आपनक निवेश 115 मास रे 2 गुण हेबो बोली जना पड़ी। एही योजना रे आपण 1000 टंका निवेश आरंभ करिपारिबे एवं सर्वाधिक निवेश रो कोनोसी सीमा नाही। केवीपी योजना रे एक अकाउंट खोलिया पय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट रो आवश्यक यथा आधार कार्ड, पैसा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो एवं केवीपी आवेदन फॉर्म एतिकी हेले आपण आवेदन करि परिबे। जेकोसी वयस्क व्यक्ति बा पिला से एका हो किंबा मिलित अकाउंट रे एही अकाउंट खोली परिबे। 10 वर्ष रु अधिक वयसर पिला मध्ये निजर नाम रे एक अकाउंट खोली परिबे। तथापि प्रवासी भारतीय माने एही योजना पय योग्य नहंती। यदि आपण को निवेश अवधि समाप्त होवा पूर्व टंका आवश्यक पड़े तेबे आपण अकाउंट खोलिबार 2 वर्ष 6 मास पर एहाकू उठाई परिबे। अकाउंट धारी को मृत्यु किंबा कोर्ट रो आदेश भली विशेष परिस्थिति रे हठात टंका उठाण अनुमति प्राप्त अछि। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। नवदाह हत्या मामला रे मुह खोलिले आईन मंत्री। नवदाह हत्या मामला रे सीबीआई तदंत करने को दीपावली दाबी करबा परे एहाकू नै राजनैतिक बयानबाजी जारी रही। ए घटना नवीन सरकार को समय घटिथिबा सह से सरकार को समय अनेक मास बीती जाइथिबा परे भी एबे एहा बीजेपी सरकार को दोष देबा को लागिछन्ति विरोधी माने। एहाकू नै मुह खोलिछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछन्ति एही मामला रे तदंत प्रक्रिया कौन हेबो से नहीं सरकार आग को निष्पत्ति नेबे। विभिन्न तथ्य गटी करी सामना को आछि। से मध्ये आहुरी कहिसेंति पूर्व सरकार को समय रे भयर वातावरण थिबारु अनेक लोक मुह खोलु नथिले। एपरि नवदास को परिवार लोक मध्ये मुह खोलिबा को साहस कर नथिले। से भय एबे दूरे जाइछि। तेणु अनेक तथ्य धीरे धीरे सामना को आसियो बोली से कहिसेंति। चलतु नजर पकड़ा परवर्ती खबर उपरे। कपिल शर्मा समेत अनेक हास्य अभिनेता को आसी हत्यार धमक। देशर बड़ बड़ हास्य अभिनेता को आसिला हत्या धमक। पाकिस्तान मिलता एक इमेल रे हत्या धमक दिया जाइछि। रिपोर्ट अनुसार एक इमेल रे धमक मिलथि जेउथिरे लेखा होइछि आमे तुमरो समस्त कार्यकलाप उपरे नजर रखिछु। यह कोनोसी पब्लिसिटी स्टंट नुहे किंबा काहाकू विचलित करिवार प्रयास नुहे। एही वार्ता रे गंभीरता सह नियो। यदि हमर दाबी
ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଗଭୀର ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିବ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଗଲା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଶୀତ କମିବ କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଉଦୟଗିରିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟପୁରର ତାପମାତ୍ରା 4.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା 6.6 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲାରେ 10.2 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 10.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ର ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକର ଟୁଇନ୍ ସିଟିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯାଇଥିଲା 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 14.8 ଡିଗ୍ରୀ। 7 ଦିନ ପାଇଁ ଟୁଇନ୍ ସିଟିର ତାପମାତ୍ରା 14ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗଲରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ସେ 3ଟି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପଦ୍ଧତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭପାତ। ଏହି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ରୋଜଗାର ପ୍ରକାଶ। ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋମାଟୋର ସିଇଓ ଦୀପେନ୍ଦର ଗୋୟଲ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତାଙ୍କ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ରୋଜଗାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହାରେ ଜୋମାଟୋର 1.5 ନିୟୁତ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରମାନେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାସିକ 28,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀପେନ୍ଦର ଏହାକୁ ବିକଳ୍ପ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହାରାହାରି ମାସିକ ଆୟ 2023 ମସିହାରେ 27,109 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2024 ମସିହାରେ ଏହା 2.3% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓଙ୍କ ନୋଟ ଦେଖି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପୁଳା ଟଙ୍କା। ନୋଟ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଉଡ଼ିଗଲା ହୋସ୍। ଟଙ୍କା ହାତରେ ଗଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମେସିନ୍ ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିହାରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ବେତିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଘରେ ବୁଧବାର ହୋଇଥିଲା ରେଡ୍। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହୋଇଥିଲା। ରଜନୀକାନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବେତିହା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବସନ୍ତ ବିହାରରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ପୋଲିସ ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା। ଏବେ ବି ଡିଓ ଘରେ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମାତ୍ର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଲକୋନିରୁ ଆସି ଡେଇଁଦେଲା ଛାତ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି +2ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି ସିସିଟିଭିରେ। ମିଳିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାରାୟଣ କଲେଜରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣା। ଗତ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:15ରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଭିତରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସହପାଠୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 157 ଜଣ ପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଏକା ଥାଏ। ତ୍ରୁଟିରେ ପୁରୁଷମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ରାଜ୍ୟର 157 ଜଣ ପୁରୁଷ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 157 ପୁରୁଷ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିପାରୁନାହିଁ ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଡାଟା ଆସିବା ପରେ 157 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।